नमल। हाशिम ने जब टेक्स्ट भेजा तो उसके मोबाइल से नादीदा लहर निकली और उड़ती हुई हवा में बहती चली गई। सड़कें अबूर की, घर फलांगे और बिलाखिर एक सब्ज मैदान से घिरे ऊंचे महल में तैरती हुई आई। एक खिड़की से अंदर कूदी और स्टडी टेबल पर रखे मोबाइल में जा उतरी। मोबाइल स्क्रीन मैसी टोन से चमकी और बुझ गई। वो एक वसी और रीज स्टडी सी लगती थी और उसके दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, आबदार उबैद, हाइपोथेरापिस्ट। अंदर देखो उसी खिड़की से तो स्टडी टेबल की कंट्रोल चेयर की पुश्त नज़र आती थी। सफ़ेद आस्तीन में मलबूस कोहनी कुर्सी के बाजू पे जमी थी और सुर्ख स्टॉल में ढका सर पीछे से दिखाई देता था। यहाँ से उसका चेहरा तो नज़र न आता, अलबत्ता सामने काउच पे टांग जमाए कीमती सूट में मलबूस दरमियानी उम्र का आदमी बैठा वाज़े दिखाई दे रहा था और वो कदरे उलझन से कह रहा था, तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते? सुर्ख स्कार्फ वाला सर जैसे गहरी सांस लेकर झटका गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, मगर आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, ना ही साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये वो होते हैं जो जहनी मराइज़ का इलाज करते हैं, ना ही मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ जो किसी जिस्मानी बीमारी का इलाज कर सकूँ। मैं हाइपोथेरेपिस्ट हूँ। उसकी आवाज़ नर्म और सादा थी, मगर वो उलझा, ना जिस्मानी ना जहनी। अगर दोनों का इलाज आपके पास नहीं है तो आप क्या करती हैं? मैं हिप्नोसिस के ज़रिए आपको एक बेहतरीन जहनी हालत में ले जा सकती हूँ, जहाँ आप खुद को एक बेहतरीन इंसान के तौर पे देख सकते हैं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, बुरी आदतें और बुरी यादों से पीछा छुड़वाने के लिए, और उसकी आपको कतई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं एक रेफ़र कर रही हूँ। कलम से कागज़ पे चंद अल्फाज घसीटते और शड़प से पेज से पैड को अलहदा करके उसकी तरफ बढ़ाया। आप इनसे मिल लें, ये आपका बेहतरीन इलाज करेंगे। इन साहब ने तज़-बज़ब से सफ़ा थाम लिया, मगर आपके वालिद ने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं। मैं बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हूँ, इसीलिए आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो साहब उठे, चंद अलविदाई कलमात कहकर बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने कुर्सी मोड़ी। अब खिड़की में खड़े होकर देखो तो उसका दाहिना रुख नज़र आता था, वही मलाई सा चेहरा और बिल्ली जैसी ग्रे आंखें जिनके आबरू नाराज़ी से भंजे थे। सुर्ख होंठ दांत से काटते उसने मोबाइल उठाया। हाशिम का नया मैसेज सरसरी सा पढ़कर एक कॉल मिलाई। अमीन, पापा कहाँ हैं? नहीं, उनको फ़ोन मत दो, बस इतना बता दो कि उनका भेजा 526वां मरीज़ भी मैंने वापस कर दिया है, इसीलिए अपने सियासी दोस्तों को मेरे पास भेजा ना करें, इस उम्मीद पे कि उनके सारे राज मैं आपको बता दूंगी। और हाँ अमीन, ये ज़ोर देकर कहना कि मैं बहुत बहुत खफा हूँ। नरम सी खफकी से कहकर मोबाइल रख दिया। फिर वो उठी और दरवाजे की तरफ चलने लगी। अब तुम खिड़की से हटकर खड़े हो तो देखोगे। चंद लम्हे बाद वो इस स्टडी के बैरूनी दरवाजे से निकलती दिखाई दे रही थी। वहाँ सब्ज़ा ज़ार दूर दूर तक फैला था। वो एक नज़र सब्ज़े पे डालती घास के किनारे चलने लगी। सादा लिबास, लंबा सफ़ेद फ़राक पहने जिसके चूड़ीदार आस्तीन थे और चेहरे के गिर्द सख्ती से सुर्ख स्टॉल लपेटे, वो चलते हुए हाथ पौधों के पत्तों से रगड़ाती जा रही थी। एक सफ़ेद ईरानी बिल्ली दूर से भागती आई और उसके कदमों के बराबर चलने लगी। सुनो बेला, उसने खफकी से बिल्ली को मुखातिब किया, मेरा मूड बहुत ख़राब है और आज मैं मज़ीद कोई क्लाइंट नहीं देखना चाहती। ज़रा आगे आकर रुकी। बरामदा खाली था, कुर्सियाँ भी खाली थीं। आबदार ने उप्स वाले अंदाज में बिल्ली को देखा, फिर जल्दी से कंधे उचकाए। चलो अच्छा हुआ, और कोई क्लाइंट है भी नहीं। मैं इनकार करती तो बुरा लगता ना उनको। बिल्ली ने उसके कदमों से खुद को रगड़ते उसके इर्द गिर्द चक्कर काटा। वो फिर से चलने लगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है? बाबा ने मेरी बात का बुरा माना होगा, मगर
ओह नहीं बेला, वो उदास हुई। अमीन ने पूरी बात बताई ही नहीं होगी उनको। बाबा समेत कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेता, सिवाय मेरे क्लाइंट्स के। हालांकि उनको भी मुझे सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब मैं देखने में कोई हाइपोथेरेपिस्ट थोड़ी लगती हूँ। एक तो मैं नर्म दिल इतनी हूँ, ऊपर से क्यूट भी हूँ। रुक कर पूछा, हूँ ना? बिल्ली जवाब में गाँव गाँव करती मुसलसल उसकी टांगों से खुद को रगड़ती जा रही थी। दूर से तो मुलाजिमों ने देखा तो वो चलती आ रही थी। जो ज़रा उधेड़ उम्र था वो नौजवान मुलाजिम की तरफ मुड़ा। तुम अब्दार बीबी को बताओ अपने सारे मसले मसाइल जिनकी वजह से तुम कुक नज़ीर का कर्जा वापस नहीं कर सकते। बीबी बहुत हमदर्द और मेहरबान है। तुम अभी उनको नहीं जानते, नए हो ना। वो तुम्हें कुक से मोहलत दिलवा देंगी। हमदर्दी से मशवरा दिया। नौजवान मुलाजिम की हिम्मत बंधी, फ़ौरन आगे आ गया जहाँ वो रूज पे चलती आ रही थी। आबदार मैम, उसने हाथ बांधे मुअद्दब से पुकारा। वो रुकी, नज़र भर कर उसे देखा। आपने उस दिन कहा था कि कुक से लिए गए पैसे जल्द वापस कर दो। हाँ गज़नफ़र, वो बेचारा पहले ही इतना गरीब है। नर्म दिली में दे तो बैठा है, लेकिन अभी उसको सख्त ज़रूरत है उनकी। वो दरअसल सर झुका के बेचारगी से बताने लगा, मेरी बहन की शादी करीब है, वो सारे पैसे उसमें लग गए, फिर भी कम पड़ रहे हैं। वालिद मेरे सरतान के मरीज़ हैं। डॉक्टर ने कहा कि इलाज की मंजिल से निकल चुके हैं। दवा का खर्चा बहुत है। आप प्लीज़ कुक से कहते हैं वो ज़रा मुझे मोहलत दे दे। आजकल 2 वक्त के खाने का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता हमारे घर का। वो दुख और बेबसी से कह रहा था। आबदार की आंखों में फिक्रमंदी उभरी। वो 2 कदम करीब आई। ओहो, आई एम सो सॉरी गज़नफ़र, तुम्हारे तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं अभी कुक से बात करती हूँ। न सिर्फ वो मोहलत देगा, बल्कि तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए 5-10 लाख भी अरेंज कर दूँ। वो अपनायत और हमदर्दी से पूछ रही थी। मुलाजिम गज़नफ़र ने आंखें उठाईं, उनमें उम्मीद की खुशी थी। बीबी, ये तो आपका एहसान होगा। श्योर, मैं ऐसा करती हूँ। कुक के पैसे भी खुद ही अदा कर देती हूँ और तुम्हें मज़ीद रकम भी दे देती हूँ। ओके। वो आगे बढ़ी, फिर रुकी। गज़नफ़र फ़र्दे जज़्बात से शुक्रिया भी ना कह पाया था जब वो वापस घूमी। मगर एक छोटा सा मसला है गज़नफ़र, बहुत ही फिक्रमंदी से बताने लगी। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था। ऐसा है कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है और वालिद तुम्हारे इस वक्त से कोई 10-12 साल पहले फौत हो गए थे। तुम्हारे बैंक अकाउंट जिसमें हर माह तनख्वाह जाती है उसमें काफ़ी रकम है और कुक के पैसों समेत वो तमाम रकम तुमने अपने हमसाये को देनी है उसकी बेटी से शादी के बदले में। सो यू नो व्हाट, मेरी मेहनती और ईमानदार कुक से जो पैसे तुमने बाप की बीमारी का कहकर हथियाए थे ना, वो उनको कल सुबह से पहले वापस मिलने चाहिए, वरना अगर मैंने पापा को बताया तो। बहुत ही नरमी से कहते फिक्रा अधूरा छोड़ा। उसकी आंखों में झांका, मुस्कुराई और मुड़ गई। इधर गज़नफ़र के एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, हक्का बक्का सा। वो उधेड़ उम्र मुलाजिम की तरफ घुमा जिसने मुस्कुराकर मूँछों को ताव दिया। बोला था ना, तुम अभी बीवी को जानता नहीं है। गज़नफ़र ने तिलमिलाकर उसे देखा। वो अपने कसर की 4 दीवारों के साथ कदम कदम चलती आगे बढ़ रही थी। बिल्ली भी साथ ही थी। दफतन एक दरवाजे के करीब वो रुकी, आंखें चमकी, शरारत से बिल्ली को शिश रहने का इशारा किया और दबे कदमों आगे आई। खुले दरवाजे से गर्दन निकाल कर झांका। वो कंपेन ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल होने वाला कमरा था। दीवारों पे कागज़, चार्ट्स, मल्टीमीडिया। नौजवान वर्कर्स आगे पीछे टहल रहे थे। कोई बोल रहा था, कोई कंप्यूटर पे बैठा था। उनमें ज़रा ऊंचे चबूतरे पे खड़ा टी शर्ट और पी कैप वाला नौजवान, जिसको वो अहमद शफ़ी के नाम से जानती थी, कह रहा था, फातिमा, मुझे रात एक दोस्त के मेमोरियल डिनर पे जाना है। पीछे जब हारून साहब प्राइम टाइम में इंटरव्यू देंगे तो तुम मेरी जगह होगी। फातिमा के पीछे किसी वर्कर को देखकर ऊंचा बोला, ये क्या है रज़ा? आबदार की नज़रें उस तरफ घूमी जहाँ एक लड़का हैंगिंग ड्रेस बैग उठाए चला आ रहा था। सर, ये उबैद साहब का शलवार सूट है।
یہ شو کے لیے بھیجا ہے ڈیزائنر نے۔ وہ ہینگنگ بیگ میں لباس دیکھ رہا تھا۔ احمد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہرگز نہیں، وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد لگیں گے۔ شو کے فارمیٹ میں تینوں سیاستدانوں کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔ مخالف والے چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنے کمزور اور مخفی سے ہیں۔ ہارون صاحب ان کو بولی کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو بدل کر 2 پیس تیار کرواؤ، ٹائی گہرے رنگ کی ہو۔ ان کو فائٹر لگنا چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں۔ پھر اسی سنجیدگی سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تبھی دروازے میں گردن نکال کر دیکھتی لڑکی پہ نگاہ پڑی جو فوراً سے اوٹ میں ہو گئی۔ فاطمہ کو رکنے کا کہہ کر تیزی سے باہر آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہیلو احمد، اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی۔ میں فارغ تھی، سوچا کمپین کے لیے خود کو والنٹیئر کر دوں۔ کوئی کام ہے میرے لیے؟ معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ احمد نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ نہیں مس عبید، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس کمرے میں داخل ہونے پہ بھی میں پابندی لگانے جا رہا ہوں۔ آبدار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ سو روڈ، میں بابا کو شکایت کروں گی۔ پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ کمپین آفس آتی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے۔ دانت پہ دانت جمائے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبھی میرے بیگ سے مرا ہوا چوہا نکلتا ہے، کبھی موبائل چارجر ڈسٹ بین میں خود بخود جا پہنچتے ہیں، کبھی ہماری فائلز میں چپکلی کی دم خود سے آ گرتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی تو احمد نے چند ایک گہری سانس لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بابا کامیاب ہوں، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، مگر اچھا ہوگا اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پہ غور کریں بجائے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کے۔ سو انگلی سے چوکھٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باؤنڈری اب آپ کراس نہیں کریں گی۔ آبدار کی تلملاتی ہوئی نظریں اوپر اٹھیں۔ روٹھے پن سے کچھ کہنے لگی تھی کہ احمد کی ٹی شرٹ دیکھ کر رکی، آنکھیں سکیڑی۔ ٹی شرٹ پہ بلیک اینڈ وائٹ ایک مسکراتے نوجوان کی تصویر تھی جس کے چھوٹے گھنگریالے بال تھے اور اوپر ریاضی کا نشان ہیش ٹیگ ڈال رکھا تھا، ہیش ٹیگ سیو سعدی یوسف۔ یہ کون ہے؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ احمد اپنی ساری تقریر عقارت جاتے دیکھ کر مزید جل گیا۔ میرا دوست ہے، مسنگ ہے، اس کے میموریل ڈنر میں جانا ہے رات کو، اسی کے لیے پہنی ہے۔ خفگی سے کہتا پلٹ گیا۔ آبدار الجھی سی کھڑی سوچتی رہی، یہ کون تھا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے پہلے؟ اس کی بلی اب بیٹھی اس کے پیر چاٹ رہی تھی۔ میموریل ڈنر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینکویٹ ہال میں منعقد تھا۔ اندر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار گیر بینر لگا تھا جس میں سعدی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہیش ٹیگ سیو سعدی لکھا تھا۔ وہی تصویر پرنٹ ہو کر ہال میں بیٹھے بہت سے لڑکے لڑکیوں کی ٹی شرٹ پہ چھپی تھی۔ احمد شفیع بھی اسی شرٹ میں کھڑا سعدی کے 2 منتظم دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے زمر کو اس طرف آتے دیکھا، وہ گھنگریالے بالوں کو چوڑے میں لپیٹتے قدرے عجلت میں لگ رہی تھی۔ السلام علیکم احمد۔ پھر دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تیسرے نمبر پہ تقریر میری بھتیجی کرے گی، اوکے، اور اس کو آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم چاہیے۔ وہ سعدی کی بہن ہے آخر۔ اوکے مسز عمر، اس نے اسباق میں سر ہلایا۔ احمد کچھ کہنے لگا مگر وہ مڑ گئی اور وہ داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ سامنے سے ڈاکٹر ایمن اور ڈاکٹر توقیر چلے آ رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے۔ ان کو ریسیو کر کے وہ انہیں ان کی میز کی طرف لے آئی۔ بچے نہیں آئے آپ کے؟ وہ بہت چھوٹے ہیں مسز عمر، میموریل کی باتیں ان کے ذہنوں پہ ناخوشگوار اثر ڈالیں گی، اس لیے ان کو نانی کی طرف چھوڑا ہے، ڈاکٹر ایمن بتا رہی تھی۔ زمر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری مگر جبراً مسکراتی رہی۔ بالکل، ہر شخص کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب مڑی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اسی طرح چلتی وہ حنین کی میز تک آئی جہاں ندرت، سیم اور فارس بیٹھے تھے۔ فارس بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زمر نے اس کے ساتھ خاموش نظر کا تبادلہ کیا، پھر حنین کے قریب جھکی۔ تیسرے نمبر پہ وہ تمہیں اسٹیج پہ بلائیں گے، تمہیں تقریر کرنی ہے، وہ بھی 40 منٹ کی۔ واٹ؟ حنین نے دہل کر اسے دیکھا۔
مگر میں اپنے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ مجھے نہیں پرواہ میں نے کیا کہا تھا، وہ طبی سرگوشی میں بولی، مگر تمہیں اگلے 40 منٹ اسٹیج پہ جا کر بولنا ہے، اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں۔ فارس اتنا سن کر اٹھ کر بیک اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حنین سے کچھ بولا نہیں گیا، مگر میں کیا کہوں گی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، خود سوچو، رسان سے کہہ کر وہ اٹھائی۔ وہ کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی بے چینی سے بولا، میں اکیلا کر لیتا سب، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہی، اور زور سے دروازہ بند کیا۔